Katar! No comas, espera. Oo. Cantar música. Oh, kantar musika, sabi. Sige, sabi oh. 1, 2, 3, sabi oh. Sabi. Gracias al Señor. Yeah, kay sabi. Dito na. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Por la página se sale. Está en la sala. Así te Salvador. Mameba pa sa Comer! Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ang alin? Mamaya. Ikaw ba? Nahulog. Tomorrow. Saan na? Mamayang gabi, alis na sila. Hindi pa, bukas pa. So ayun po mga amigo. Ayan si Vivian. Punta kami. Gabi kami kami. Nagpunta kayo ng Hong Kong? Kailan ka nagpunta ng Hong Kong? Nagpunta kang Disneyland? Nakita mo si Mickey Mouse? Talaga ba? Sino ang kamukha ni Mickey Mouse? El tener orejas. Ang kamukha ni Mickey Mouse, si ano? Si Minnie Mouse. Magjowa. Magjowa ba yun? Hindi, hindi na sila magjowa ngayon. Nagkahiwalay na. Bakit? Ba, syempre, kasi si Mickey Mouse, nagseselos. Syempre, para si Minnie Mouse, maraming nang niligaw. Nililigaw ni Barney. Kasi Raul, Mouse? Pwede Oo. nosotros ir Disney. Ano? Disney. Anong Disney? Meron sa kaming gabi. Asa ko ng plato? Disney. Oo nga. Kain tayo. That's it, mame! Ito na po mga amigo. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ito po yung huling kain nila. Dito sa bahay na ito. At bukas po alis kami maaga po. Ow! Opo. So, pagkakataon na ito para pagkakataon bukas. O, Miacho, kakain tayo, ha? Bakit di ka kakain ng spaghetti? Ako bumili nito, eh. Pa-despedida natin sa kanila to, eh. Oh, alam mo yung despedida? Oh, hindi. Ano ka? Pagkaya maglalaro tayo, asa spicy rin ni Macho? Choco, dami. Nakalimutan ni Alema yung Oo. lupa. Ay, kinalimutan. Si Sophie, alam ni Sophie. Nagsinikan ka ha? Ba't di mo muna ako sinama? Invite mo naman ako minsan. Di mo naman ako ini-invite. Sakay po sa Hong Kong. Sa Sakay po sa Hong Kong. Hong Kong Bazaar, di ba? Sa Kabanatuan. Kati Raul. Oh. Pwede Sino yun ba? comprar esa piscina. Pumunta ka sa Disney? Puede montar aquí. Después poner algo. Kailan pa? Pagbalik mo. Oh. Or nag-rides daw sila. Nag-rise ka sa Hong Kong? Oo. Nakakatakot sa biglang bumabang. Dapat nga dadaling ko dun silang ganun. Sino kasama mo? Yun ang plano ko sa kanila eh. Alam mo ba, dapat... Kailan yun? Yan na sila. Baka naman grade... Last month? Di ba plano natin dadalhin sa Disneyland to? Sa Hong Kong. Sayang. Alin na, Mame, vamos a comer! Meron silang dalawa. Ano? Oo. Ay, Omer, kain na tayo. Kumain na ba kayo? Halika na. Ano ka kinain mo? Wala. Tingnan Ano kami yun? O si Koy Plato. Para makakain na tayo. So, ayun po mga amigo. Ito po ang Last day. last day. Kaya andito ka. Galing ka ba sa school? Galing ka sa school? Hindi mo pumasok? Pumasok ka. Halika, kakain tayo. Ha? Saan? Okay lang kahit maingay. Halika na, kain tayo. Ha? Sinipon ka? Anong section ka ba, Macho? Section 2. Totoo ba yung chismis? Sabi nga nun, lagi ka doon napapatayo. Hindi nakakasagot. Oo. 4 times 4 ba? Halika na, kain tayo. Asan yung plato? Ano sasabihin, Sophie? Bakit? Halika na, makakain na tayo. Bakit ako din sa Okay. Halika na, kakain ba? Kumakain yung plato, hindi. Ha? Kaya algo. Halika na. So, ayan po mga amigo. Ikaw, Alima, mamimiss to estranyar? Mamimiss mo? Si Macho? Totoo ba? Ano yan? Tablet. Kami comprar. Wow! Tingnan ka nga. Wow. Saan pabili? Shopee? Ella solo ir. No Shopee, no Shopee.
Oh, bumili daw si Chamami ng ano, pad 2. Saan binili yan? Para Sophie. Galing ah. Bumili daw si Chamami ng, ano na? 110,000? 10,000 pesos. Saan binili yan? Saan? Sa bayan? No, aquí, ahí, antes. Ese me fue grande. Ate? No, hoy. Hoy? Sí. 10,000 to? 110,000 daw? 10,000 daw ta. Isa? Mahal naman. No, ese 50, ese 60. Okay na yan. Mura na yan. Porque Oh. pequeñito, ese pequeñito ya. Very good. Para dar más chuisa. Para... Okay na. Nosotros vamos a vestir para recortar. Hindi na. Oh. Alima, toma. Sino na magpe-pray? Misma! Siya mami. Kain na. Meron pang kutsara. Oh. Ken Baresar. Yo. Sige, ikaw na mag-pray. Makira ka. Close your eyes. Cierra los ojos. Yo si querés, oye. Ikaw. Sige, ikaw na. Okay. Dios, te damos las gracias por esta comida. Que Dios bendiga a Tati Raúl. Gracias por los estudios, por quitarnos todos los problemas que teníamos en Guinea. Gracias por esta casa. Que Dios te bendiga. Amén. Amen! Galing niya Sophie mag-pray Galing niya Sophie. Attack. Magpe-pray muna! Katar! No comes, espera. Cantar música. Katar música, Sophie. Sige, Sophie, 1, 2, Sophie. Sophie! Damos gracias al Señor. Kay Sophie. Dito na. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Por las mañanas sale, está en la sala, cantar. Aquí está Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantar en la sala? Aquí está Salvador. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Amen. Okay. Otra música. Isang kanta pa raw. Okay, kanta. Ay, mi Sofita, ¿sabe? Okay, Sophie, isa pa raw kanta. Así se canta, así se reza, con Biblia. Si. Amir. No, Jesús. Solo tú sabes comer, no sabes rezar. Where is it? Kain na. Ikaw kay Beljon. Si Misma? ¿Qué misa kay Sir? ¿Alegrar naman ita? Ya te, mi mano como esto. No quiero comer. Misma, kain na. Si Misma. Kain. Naligo si Misma. Kain na. Kain na. Kain na. Vivian, nandun kasama ng kaibigan niya. Ng amigo niya. Sige. Sige, kain lang mabuti. Ako kakain ako. Ganyan hindi ka kakain. Sarap niya ito. Ito, kain. Ano to? Chicken pollo. Gusto ko nito. Ang masarap dito yung ganito. Yung spicy. Chicken joy. Chicken joy. Dati, nag-ready na si ngayon, si Amir. Alima reza mañana, yo hoy. Tim, porque mañana vamos a comer al restaurante. Resta. Cuando está cuando salir. Porque mucho tiempo de viaje. Mamá. 18 horas, 18 ano yung ano. Mamá va a acompañarnos. Ajá. Sí, hasta aeropuerto, hasta adentro. Hasta balón. Ay, no masarap tamang hango. Ito kay, mami, ito oh. Eso tiene picante. Kapalin ka daw? Ano? Hindi, masili to. Pangiti? Ayoko.
Siempre como. Mira, hay que tener que practicar con la pipipila también. Sarap. Masarap spicy. Spicy. Ayan. Ano po tayo mga amigo? Vaya, acostumbrado así, comer picante. Pero Leiva. Masarap pa pa kami sa lupa. Hap. Comida de Leiva. Como la niña. Kasi naman ito ma. Ya casi, hermano. Ito ang paya. Ang boss. Ya casi. Hala! Si Amer! Ya casi. Akin na lang yung ano. Sige, akin yung part na to. Akin to. No queso, no queso. Sa akin yung keso. Sige. Okay, akin yung keso. No hay comida aquí, salió de aquí. Akin yung keso. Mato, chévere. Machu! Tawagin mo yung friend mo si Machu. Machu, halika dito. Tawagin mo si Machu, kakain ka mo. Dahil pagkain, oh. Sige na. Tawagin mo si Machu. Sige na, anak. So, bago na sa Macho kasi. Oo, may bago na siyang best friend. Apartment, nakatira. Ayun ba yun? Oo. Ah, okay. Oo. May ano kasi, may umuupa kasi na bago. Yung kasi yung bagong umuupa doon sa Kasi, kung sa amin, may wala. apartment. So, yun yung best friend niya. Ganyan yung ano. Yo no me conozco. Me gusta canela. Macho na kami pagkain. Halika ka rito. Maraming chicken, no? Ah, ayun, may plato. Bakit? Kakain ka nga, chicken. Ano ba gusto mo? Manghang? Ayaw mo spicy? Bakit? Busog agad si ano, si Amira. Di ba naglang pa ni Macho? Naglang gano'n. ¿Ya? Hindi. Ganda ni Miss Ma. Ganda talaga ni Miss Ma. Este mismo para el aula. Este va a pegar a aquí. ¿Sí? Ano siya, Mame? A ver si la gallina. Acá su culo. Ano, Alima? ¡Ven! Ito tema eh, hermano. No le mato. Ano pangalan? Ano pangalan? Halika na, kain na rito. Halika na. Hindi ko hinod pa yung bottle. Halika na. Kumain na ka, Machu. Hinod pa ko. Macho, hermano, pelear. Ano pangalan mo? Ruru, eh, kumain ka ng spaghetti. Oh. Kaka ano. Vivian, Amir. ¿Qué le han dicho? Dami niyan, oh. Amir. Si Babian, ando, kinuha niya yung kaibigan niya. Sirve. Kuha ka raw. Kaya mahiya. Ah, ya me lo voy a Hindi ka nahihiya. Anong grade ka na ba? Anong grade 4? Ano? Ayaw mo kumain? Ba't ayaw mo kumain? ¿Qué dicen? Ano na? Este perro tiene exceso, ¿eh? Bakit? Ayaw mo kumain? Sige, wag na. El tío Don Juan. ¡Dame! No kere. Comido. Su papá le deja comer. Tiene miedo. Ah, okay. Kain ka na. No tiene miedo. Tiene miedo que su papá le da. Su papá le deja comer aquí. Yo he comido con su papá aquí. Su papá te de comida. Comemos aquí con su papá. Ah, okay. Él mismo te da comida. Papa ni Macho raw kumapunta ng pagkain dito, kumakain sila. Machu, teme a los Como ese que vende agua aquí. Él Ah. te da comida. Aki? Aquí con nosotros. Kumakain na pala ibang kapitbahay ni Xiaomi rito. Los demás se temen a los ceros. Oy, titingnan ko si Alima kung kukuha pa. O, isang plato pa. Oo, sige, sige. Kahiya ata eh. Ang ganda ni Miss Mano. Nahiya pa. Totoo naman. Mamá, otro día que Termina, era cumpleaños No, de hermano ganda. de Machu.
Otro día que era cumpleaños de hermano de Machu, había estas clases de Qué bueno. español. Hot dog, había hot dog. Sí, después Machu dice de que en el video de que Ali me acuerdo 3 platos. Ah. Sí. Lima no juega con espagueti, no cansa con espagueti. O cansar, o ayan. No come macaroni mucho, pero le gusta espagueti. Me gusta spaghetti. Ya acá no juegan, comer. Ayan na po, ang huling hapunan nila sa Ya no vamos a Pilipinas. comer más, solo esto de aquí, porque ya nos vamos. Oh, después mañana. Mañana. Sí, mañana vamos. Esto es lo que voy a pegar antes del primer video. Grande olla. Ah, ito. Oo, dati. Grande olla de espagueti con salchicha. Ah, Con saco de Ah, ah. pan, todos los Ah, ah, días. ah, ah. Verga. Oo nga, naalala ko yan. Naalala ko nung sa Equatorial Guinea, nagawa kami spaghetti ganito. Tapos pagkayari, may panes. Kain. Ay, yung chicken mais ma? Ah, okay. Madrid, Coca-Cola. Simpleng despedida na para kila PSL sa happy po ang mga bagets at kumain ng Jollibee Spaghetti na kung saan ay dito natin sila talaga ang sarap. Hindi ko naalis si Miss Ma. Come rápido, ¿eh? Hay que balancear. Sarap. Nakalungkot bigla. Bigla nalungkot. Mi tenedor. Ay, naku. Ay, naku. Kain pa. ¿Cuál otra cuchara? Kain pa kayo. Mamá. Kayo po mga amigo, ano po ang mamimiss niyo sa family ito? Yung pagkanta nila at pag-pray bago kumain. Diba? Hopefully, makabalik ang mga bagets. Tiene picante. Kumatan ng hapon, nakaimunod. Ang dami na natin daanan. So, sa huli, 1 year lang pala. Uwi na rin sila. Kaya salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa mga bata.